नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 7 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी कलाबुदा गोविंदपुर केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी शिरापुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी शंखचिला जाजपुर रोड जाजपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी तेंतुली डिहा चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कखारुणी पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मेम साहेब। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी अर्दालिया मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी गरसंग रानीताल बालेश्वर। आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक बऊ। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी काठपांगरा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ब्राह्मणी गाँ वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी खमण खेलपड़िया शंखचिला जाजपुर। आजिर नाटक पणत कानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी रानीपड़ा दानगदी जाजपुर। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी खमिगाँ जाजपुर। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी माँ धाकुले पीठ प्रताप नगरी कटक रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी छटीपड़ा सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी बाउंसमूली चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी निर्मला पुरी रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार द्वितीय रजनी मधुबन कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी अगापुर पद्मपुर भद्रक रे। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी लक्ष्मी सागर भुवनेश्वर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी केरड़ागढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हसरे तमे ना
ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦିମାଳ ସାନ କୃଷ୍ଣପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଓଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଅଡ଼ୁଆ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ଧନ୍ଦାଡ଼ି ସୋଲପଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କସବା ଭୀମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଫକୀରପଡ଼ା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା ଆଳଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜର୍ଦ୍ଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରତରା ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଳିକିରି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଳାଶପୁର ଛତାବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅସ୍ତପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳସିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ କିଆରୀ ଚୌରା ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖେଲାର କର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଳାଶବଣୀ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟିଆ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଏଇ ତ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନରସିଂହପୁର ଘଷିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଜପତି ନଗର ପାଲୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାର୍ବତୀପୁର ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହରିପୁର ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଞ୍ଜର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଦଳୀହଣ୍ଡା କୁଡ଼ିଆ ଗାନ୍ଧୀଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ
ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।